नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस के बी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, हर बहन या बेटी की ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छा प्यार करने वाला शौहर और इज्जत और मोहब्बत करने वाला ससुराल मिले। लेकिन ससुराल वाले रिश्ता से पहले जिस लड़की को बेटी का दर्जा देते हैं, शादी के बाद उसी लड़की पर पाबंदी लगा दी जाती है, ज़द-ओ-कोब किया जाता है और जुल्म जबर का निशाना भी बनाया जाता है। ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। इसलिए हम तमाम तर ऐसी बहनों के लिए ससुराल को काबू करने का वजीफा और अमल के बारे में बताएंगी। इस हैरत अंगेज रूहानी अमल की बरकत से आप अपने मतलूबा नताइज चंद एक दिन में ही हासिल कर सकते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि हुब के अमलियात में ऐसे तमाम वज़ाइफ वक़्त की अशद तरीन ज़रूरत बनते जा रही हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले आपको ससुराल को काबू करने का वजीफ़ा बताते हैं और फिर इस वजीफ़ा की तरतीब व तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ससुराल को काबू करने का वजीफ़ा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम, हाज़र करबुत, काफ ककरा का, या अजीज़ो, या अजीज़ो, या अजीज़ो। इन सादा नजर आने वाले अल्फाज को मामूली समझने की हरगिज गलती मत कीजिएगा। दरअसल ये वो तिलिस्माती वजीफा है जिसको करने के बाद ससुराल वाले आपकी मोहब्बत में दीवाने हो जाएंगे और आपकी उंगली पर नाचना शुरू कर देंगी। ये बेहद असरदार जलाली वजीफा है, लेकिन इस वजीफा को इसकी टर्म एंड कंडीशंस और शराइत पर किया जाना बेहद जरूरी है। याद रखें, जब वज़ाइफ को उसकी टर्म एंड कंडीशन और शराइत पर किया जाता है तभी वजीफा की रूहानियत आपको हासिल होती है, और जो वज़ाइफ बगैर तवज्जा के या बिला मशरूत किए जाते हैं उनसे कभी भी फैज़ हासिल नहीं होता। इसलिए आपने ससुराल को काबू करने का वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ससुराल को काबू करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। याद रखें, किसी भी रूहानी अमल में कामयाबी के लिए आपका तवज्जो करना बेहद जरूरी समझा जाता है, लेकिन अक्सर ही बहनें इस जरूरी काम को नजरअंदाज कर देती हैं। नंबर 3, अगर आपके ससुराल वाले आपको ज़द-ओ-कोब करते हैं या आपके शौहर के कान आपके खिलाफ बढ़ते हैं या नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी भी लाजमी तहरीर करने हैं। इन नकूश की मजीद तफसील हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 4, ससुराल को काबू करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो बुनियादी महारकात हैं जिनको अक्सर ही बहनें दुराने वजीफा इग्नोर कर देती हैं। खैर, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका और अमल के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने ऊपर बयान करदा पढ़ाई कम से कम 313 बार करनी है। याद रहे, ये महज 10 मिनट का रूहानी अमल है जिसमें आपकी तवज्जो का होना बेहद जरूरी समझा जाता है। अजीज़ान गिरामी, इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने कम से कम 14 रोज तक ये रूहानी अमल जारी रखना है। इंशाल्लाह इन्हीं 14 दिन के अंदर अंदर आपको ससुराल वालों के रवैये में और शौहर के सलूक में वाजिया तब्दीली हासिल होगी। शौहर की तरफ से तवज्जो और मोहब्बत मिलेगी, गैरों के सामने इज्जत हासिल होगी और आप दोनों के दरमियान मुदाखलत करने वाला हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा फिर से दोहरा देता हूं कि आप दोनों के दरमियान मुदाखलत करने वाला हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। अजीजान मोहतरम,
سلسلہ کے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کی خیر و برکت سے انشاءاللہ سسرال والوں پر آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا اور انشاءاللہ سسرال والے آپ کی انگلیوں پر ناچنا شروع کر دیں گی۔ ناظرین کرام، سسرال والوں کو کنٹرول کرنے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمایا جائے یا پھر مزید رہنمائی کے لیے سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کیا جائے تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی کا معاملہ نہ رہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو سسرال کو قابو کرنے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گی اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ سسرال میں لڑکیوں کو ظلم و ستم اور بربریت کا نشانہ بھی بنایا جانے لگتا ہے، جس کے بعد ظالم سسرال والے آپ کے شوہر کے کان آپ ہی کے خلاف بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور بات مار پیٹ اور گھر سے نکالنے تک آ جاتی ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی طرف جانے کا ارادہ کرتی ہے تو زمانے کے دستور سامنے آتے ہیں، اور اگر وہ وہیں رہ کر اکیلے حالات کا مقابلہ کرتی ہے تو دن بدن ذہنی اذیت سے وہ لڑکی ذہنی مریضہ بن جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ بھی ایسے جبر مسلسل کا شکار ہیں تو ایک بار بے رحم ہو کر نقش حب سلیمانی کا عمل ضرور کیا جائے۔ یہ نقش مبارک سسرال والوں کو لوہے کے چنے چبانے پر ضرور مجبور کرے گا اور انشاءاللہ انہی کا ظلم انہی کے آگے مکافات عمل کے اعتبار پر ضرور آئے گا۔ ناظرین محترم، نقش حب سلیمانی سسرال کو کنٹرول کرنے کا گارنٹیڈ تعویذ ہے، جس کی برکت سے بے شمار بہنیں فیض حاصل کر چکی ہیں۔ آپ بھی عمل فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی سکون ضرور حاصل ہوگا۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا PDF سکرین پر شو کر رہی ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش حب سلیمانی تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ قرۃ بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سسرال کو قابو کرنے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ